مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. Famajini barkabla fuli amrota kudi Nourdine TV dogwe ba chamanam somama katrete misin watina kaytole singa radio kalakma eba kama sonna kaytu nyoro meno kaytu kokula amra ebela donfu ala dogon kunyuma katrete la men kunyuma balelu kayila la bilo koni almisadi men koni bento koroti le temps ananima sawafla ane mon kilina bara bilbil ba men koni na totala kasisina kankan so kono bi men nani lo lasrama la sabatini ala wurikima tembe an kambe wudido samade koni nyonte nyame kunuka katrete nyedina men kono wona to sabatila sabati nyame kunuka wuriki men kan kadodo wo barakalanke men na totala kasisina bi na kaytole singa kala ka kuma soma katrete Nourdine diabo kisi ka adogwe adina famo solom bela den kunuma wuro ko me yiro kankan so kono bi ela Cheikh Souleymane Sidibé mo bana barakalanke men tala kasisina wole kera akede ka madrasa bonyina ma ngale wolo ko franco arabo ko ta ko di quartier bricterie kunuma wuro ni ka bricterie kunno gwe quartier mo an wurum la me kankan so kono ya ale yo quartier de lo koninde akontum la wati kuno jambo karandia men koni quartier nu kuno kono wo ele école privée di privé lo koni wolo tun ka sia quartier nu kuno kono koni ka franco arabe lo lila rasulullah konta wuri kwa do kata kadi aluma fu konna molude lu seti ni sentalo ko be den ekra kono sunyan ne koni aflomadi mo bana no barakalanke men tala ku sisina wati kuno jan kontum ra ke bara koni do bon kono braba lo la karo dando koni ubraba ka kono ke ubraba mamuni fere ubrano ya wati na muye binyolo wole kata kabla jamna kono de koni na blado ila Cheikh Souleymane Sidibé mo bana to kala wolo koni seridi urani ka mo ba koni na bara koni no gba ko men nani lo la loni na sabatima ko men nani lo la loni koni na urikima akon do do no wolo koni na bani ka bate ko bata ila Cheikh Souleymane Sidibé andara klasi bon kono woro koni lo ko ta ko di wima ka bara kala ke bure fena ke kankanya non dara ke alfa ya wini samuri wini la kenyo no wati do koni na ka sabu ke sitana la doni demse ni nyonte mantro men la école bo ko nsoro ila Cheikh Souleymane Sidibé anari do do ou renouveler la bignolo ko salnya ko ta ko di kuna sidi kunuma ka yodi dinu ma ka kranke bara kala ke jonda la lawo kan freni ulen dara ke salamanda to troso mo ba ko ndara kana sina ko fena ke wodo ko bela den ta ko la pompe siluka ay falta na hina men kunina mo ba bara men ka ka keche samusulu kuninye su anentele bignolo andara bara gore fena jonke men ko ni sele lawo ka ule kinda bordo kundi ni tun ka bordo fena ta ka bo bordo so kono ka se kankan so temala kono kilo sabajati ya mo kan ko be wolo kunuma mo wa mo lulu jati me fena majini kati okunu kono koni mo ba ko ndara ka franco rap kelen fena ta ko juma wonara ka sobu kundi wonara winina kilaji alaji nya bela den kunuma ba mo ba kaira ana ala saranu no dini kontuma bo alu feluma haytrete mina slaba mi kan ko akrande kono mantrosiama ko ni metre dini kunuma sonna ka tawu ke burfin ko na jini kaledi ila Cheikh Souleymane Sidibé abrana bi ka krene me molu masonna mantro me molu masonna ka krene si ula wo mantro ko ni ubrano ya wati na kinda bordo kono jona turu fena bidi wole bricterie di ni ka bricterie tabignolo ki nyama ji bricterie jama kokoro ida ye mo wa mo nani mo chemese ani dansere wo ko ni majino bricterie kono muso watan lolu men ko ni wodo dini buruburu ko ni utise bana kontena o bela den na to lola muma o be ka sila mun ko ka kran ko ni ke ni don ka dini da hakanta ni ka kran ko no kwe we hakan brebele lo ko ndi dini ko ni ila Cheikh Souleymane Sidibé mo ba ko ni brani idodo granda sabatini ala wuriki duya banko ko ni ka ko ka duya no ko ni no be dini bulo ka rike mari nya si jobere la nyame ko ni ka trate la banko nyuma molu kasino men ko urisro nyame ko ni ka ala ko ni bulo ka hamina ko di urabi naketo ka karandi brebele men nan lola albulo na franco rabo men dini bricterie ko ni ma o bradulité wole na to kala sise ni allahumma sasonama délégation lu ayaka kasene ila zo kabako nate administration wole administrateur principal di Nourdine Kundala katrate ila Sekou Cissé kunuma secrétaire général o bela den kunu brasene nala sonama mobile e kodo na ila Cheikh Souleymane Sidibé di ko bela den ta ko la jonka dina kuna silu katrate ana jamana marabal kunuma ni bela den na baran kunda korose da ka tulisinga kala ka kuma soma katrate ka nyalo Nourdine jabuno ana fo mesoloma kamera do jani Abakar Sidiki Touré kunumulo Mohamed Okonde katrate Yamsa Ben Suma Ali Kakuro ka fra jankala la ube bara dakoro ka dantelita
kadalma réseaux sociaux ka katrata Nudin TV ka ne tole amara san fina sangare ay tole sinka katrata ay nyala Nudin no koko kon babara ay na fo mesrama ambe ko fe doni Solomaniyo wai gunobe alabolo na fige segale Solomani daga tesa Solomaniyo idaga tesa Solomaniyo inaga te korobo laji azumana de idaga tesa Aja Maria de idaga tesa Nafigi segani Solomani daga te korobo Jaili torole Solomani daga te chiye Munafigi bi galona solo idaga te sa Bolini tigi bi galona le idaga te chiye Koroti tigi bi galona solo idaga te chiye Solomani yo wai gunobe alabolo Nafige segale Solomani daga tesa Solomani yo nebima o Kana galuko Koma solore ngoe Lakine galuko Umi nyoye Kana galuko Ulumi nyoye Solomani yo Inicha utakere Solomani yo Waigunobe alabolo Nafige segale Solomani daga tesa Aja Maria maesege osege bedala Mama Maria maesege minge osege bidala Maria maengani minge onyani bedala Musodo de sebe oni bima ini chaute kenyi Kode ubinyona ne kode ubinyona L'immigration d'une école franco-arabe construite par l'association islamique Nudin Islam, je me fais le devoir de vous adresser mes sincères salutations et remerciements pour votre déplacement effectué pour être témoin oculaire de ce qui va se passer ce soir dans cette cour. Nous faisons nous konolu. Masalabra tere kaira dama su kaira ni wura kaira kadama la mokera. Bifana tablo le di men bla kankanta rukudo. Anna salamate kuruni men do doni dina la sabateni dina la wurkila. Na islamaya noro di bekame ma ko nutin islam masalabra jebi kama keme kuna ka musa jebi dala doro abrake dina ni kanda badi nanka fokandi akewali na jolu fobi abe subala aldi dien ko basu ni tesekala ni mo bakala ken ni déplacer kana mo bakala ke sema bolo fara ken men na kuna sil bolo ani dina mo bal bolo kale na buname ken kartinya ka buname ken dina ne buname ken jamana ne koka wodante ambela tenenya Ongo bakaranke folo. Wale bekati bena karanko karfani mwamena. Na ye inspecteur national de l'éducation di woki bolfara mwala kama sura alokipe ni doni woki bolfara mwala kalana kwena andona bla kama sura ko me kaira keni alule nye alule la karambo makafone alule la karande makafone mwamena na andoro wale to comme ce Rafa Moussa Koulibaly. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamdu. Akalemana ani namso le fana tane karanya ka kalina akoy kalnyina namso le madame Lucie. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamdu. Nanta mina kaboy kankan préfet wa ma to sido aki bolfra mola kalana koyena honorable momena ne honorable la wole monsieur Suleiman Tafeti. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamdu. Nanta mina kaboy anye komema anye dina lema kankan kono ya dina kula sini kuru kaya sabale bolo kankan sokono la dina karfane mo pamena o mato sido o kasena bolike kana naye Elas Hassan Kabadi ale le ligue islamique communal ale le secrétaire général. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamdu. Nanta mina kaboy mo ba men kala sababu di ka kaira ni ke anye ni bela tene kalo a presenter kunte dunya kabe ki bolo no teme na kay tembe ni kabe na sabati
même la kesa wudi kana badi hikaka bulo bo jodo bi ani kontrol do kabla slanika kar bodina bero kala do antani do kala tandula dan ko di amma ko ka kende ala sabati mba menyen kwanje tudu kendele kala tandada ko di ka ekolu di ka karmala dibigbe o mo bakala ke kele ni tamasla kele wo wole no ekolu tala ka fan ko na bintala kati amma wo mo bay temado naye Cheikh Souleymane Sidibé. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamdu. Anye quartier me fana kono comme alkalanya mama sala ka du simidi do te aka be ka fata mola bi parti me ye jamana ni kula na ye RPG arc-en-ciel di na kuntiba son excellence et la procès Safa Condé ou la section parti resection meya au fondamental sino au section représentant voyez tamado na monsieur Bolokundi monsieur Bolokun Keita. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamdu. Nantamina kaboy anye karan silalila den fa bureau wole de présenter ni den fefena école la de kuru le sini mo balbulo ko le ke den fa di o den fa bureau o fana kuntiba weya na monsieur Famudou Diabradi. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamdu. Nantamina kaboy anye kankane kono ana sous préfet toutan fla o karfani école kramo kuntilila na ye kankan de peudi woki bolfra atamola kalana na pelatene ka chekelmelo na misara na kalpo sondi bekama comme monsieur Mohamed Bios Keita. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamdu. Nantamina kaboye mo bakara kisema men ka tonda takana dunya ye wasakunyo no ledi ante se pelatene présenter là quartier chef de quartier ani quartier me kono chef de quartier woya anye yoro men kono wo almami na la conseil moskelo ul belatene ya kota ko la brictrice la denk na suma demusuma ul belatene ya ana wasa kunyondo andi tami programme to fe na tamina ka boy wa c'est quartier men ka ko organiser al dipol fana mola men na to itama bismillah kama so clinique alamina ke o men ka kan ka tama bismillah ul sen la na foka ma ko discours de bienvenue wodi na présenter no bana to mena andi slata kadi ligi islamique communalement banyal la kamanero o fana baba inspecteur qui bol fana mo mena sala no me bako bolo odo la si no bana andi slati almamima adi do wuke na ba keman na ba musuma belante nenye andi ko fana na muti nona kam dan sema ala mo kera discours de bienvenue. Monsieur le représentant de l'inspecteur régional de l'éducation de Kankan, monsieur le représentant du directeur préfectoral de l'éducation de Kankan, monsieur le secrétaire général de la Ligue islamique communale de Kankan, monsieur le représentant de monsieur le préfet de Kankan, chers invités distingués, en votre rang et statut distingué, tout protocole confondu, le chef de quartier Bikiteri, les sages et les jeunes vous souhaitent les bienvenus à l'inauguration de cette école construite par Sa Majesté, Sa Sainteté, le Weligi Karabon Solo, autrement appelé El Hadj Cheikh Souleymane Sidibé. À cette heureuse occasion, monsieur le chef de quartier Briqueterie, en la personne de monsieur Moussa Doumbouya, m'a chargé en tant qu'adjoint d'adresser ses sincères remerciements à monsieur le donateur de cet édifice, ainsi que la forte délégation qui l'accompagne ici ce soir. Alors, il me charge de dire à sa sainteté et à sa majesté que le sacrifice qu'il vient de consentir pour la vulgarisation de l'éducation à la briqueterie reste une bonne tache indélébile dans l'histoire de la briqueterie. D'ailleurs, depuis plus de 40 ans, le quartier briqueterie a toujours cherché à construire une école franco-arabe de l'école primaire afin que les enfants des pauvres et les enfants orphelins puissent y étudier. Mais très malheureusement, pendant 40 ans, aucune opportunité n'a été obtenue par le quartier pour accompagner les enfants pauvres et les orphelins. C'est lors de sa visite à la briqueterie en 2018 que nous avons eu le courage de lui poser nos problèmes. Aussitôt, il a pris le micro et il nous a répondu.
il a répondu qu'il va construire immédiatement cette école pour la briqueterie. C'est cette école qui fait l'objet de cette présente inauguration. Le sacrifice qu'il vient de consentir marque un tournant décisif dans l'histoire de la briqueterie. Un quartier longtemps créé, anciennement appelé, alors Raphaël II, rattaché à la gare, puis Senkoun Kaba et puis briqueterie, qui vous voyez le cheminot observable à distance. C'est ce quartier qui nous abrite aujourd'hui. La première personne qui a donné une école primaire franco-arabe à caractère public à la briqueterie, c'est bien El Hadj Cheikh Souleymane Sidibé, Sa Majesté, Sa Sainteté. Les sages du quartier, le bureau de conseil du quartier, les jeunes du quartier m'ont chargé de dire à cette haute personnalité de ne pas regarder derrière, mais plutôt de regarder devant. Toute personne utile, toute personne importante ne peut pas être aimée par les égoïstes, encore moins par les méchants ou les gens qui sont incapables. Alors, même les prophètes ont eu des ennemis. Aucun prophète n'a été apprécié à 100%. Pour la petite histoire, même au marché, on nous montre toujours des instruments de mesure qu'on appelle Kramosegba Beli. C'est de vous dire que personne ne sera écouté à 100% à Kankan. Et pourquoi certains aussi ne veulent pas vraiment entendre votre nom? Parce qu'ils ne peuvent pas faire comme vous. Parce que Dieu, ce que Dieu vous a donné, Dieu ne leur a pas donné ça. Dieu vous a donné un prestige. Dieu vous a donné. Alors, et ce qui veut dire un charisme international. Aujourd'hui, si nous refusons de reconnaître le talent que vous avez, la baraka que vous avez, l'humanité, l'UNESCO vous a choisi comme l'ambassadeur de la paix. El Hadj Cheikh Souleymane Sidibé, Sa Majesté, Sa Sainteté, aujourd'hui, nous vous relevons au grade de Walidi numéro 1 de l'Afrique. El Hadj Souleymane Cheikh Sidibé, c'est vous qui avez converti des centaines de personnes en islam. Vous avez sensibilisé plusieurs personnes afin qu'ils se convertissent en islam sans passer par des injures ni des fouets. Vous n'avez jamais pris de fouet, vous n'avez jamais fait d'injures. Mais plutôt, c'est en passant des prédications que les gens ont changé. Alors, à la briqueterie, il y a des Kissiens, des Guergers, des Thomas qui ont entendu vos prédications. Certains ont changé librement en disant que cette personne-là n'avance rien comme propos incendiaire dans ses prédications. Il n'enflamme pas la société, il parle pour que les gens puissent adhérer à l'islam, mais il n'insulte personne et il ne diminue personne. À cause de cette qualité exceptionnelle, le chef de quartier briqueterie, les sages et les jeunes me chargent de vous adresser très sincèrement ce remerciement à cause de la construction de cette école. Elle est une unité dans la diversité. Une unité dans la diversité, vous avez construit plusieurs écoles. Vous avez construit à Batekoba. Vous avez fait la rénovation du lycée Al-Mami Samoritri. Vous avez rénové le lycée Al-Faya. Vous avez rénové Sadé Salamani. Vous avez construit beaucoup de puits, beaucoup de forages. Aujourd'hui, si vous faites ça, à Bordeaux également, nous étions à l'inauguration de l'école primaire de Bordeaux, franco-arabe. Si aujourd'hui, vous nous donnez ce sacrifice, ça, ce n'est pas surprenant. Il est dit en sociologie que le meilleur endroit pour s'attaquer à ce qui ne va pas, c'est bien l'endroit où l'on vit. Un autre postulat sociologique admet que dans le combat pour la survie, la meilleure récompense a été toujours donnée à celui qui a été le mieux adapté. Vous méritez la récompense la plus sublime en Afrique. Excellence, Sa Majesté. Aujourd'hui, nous vous relevons au grade de Walidi numéro 1 en Afrique. Nous sommes prêts à assumer partout. On doit laisser le cadre. Arrivez là. Alors, avec votre permission, cette haute personnalité a été accueillie par le quartier par un satisfait de reconnaissance qui relève son excellence au
au rang de Wolegi numéro 1 en Afrique. Il est déjà l'ambassadeur de l'Afrique de l'UNESCO. Le quartier Brigiteri offre ses sacrifices à son excellence. Je donne l'honneur aux représentants de monsieur l'inspecteur régional de l'éducation de remettre ces satisfecit à sa sainteté, à sa majesté, le président de l'association Nourdine Islam, El Hadj Cheikh Souleymane Sidibé. Wolegi numéro 1. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. En 2 minutes. Allahu Akbar. 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 Voilà. L'imam ya anta da kutolli. Moto manja ko mo bal kasra ni kana bere do ngolo nalu biara mpanenna nkoroni ndodi njo ali japa anyo lase ni mo banara mo bra ya la bena urutanela urutan si diama lolu directeur mo ba parce que mo ba bureau directeur la a bureau sini comme ba chef de quartier bureau ni dem sem bureau mbuluma bali mo ba wile wuli ki shakuna mo ba wo bela représentant ya ne wuli la ki la dia la ana alimami wa hadi mami woro place directeur kono abe juma misri alimamba o be ma jini yambi o be la den ne sawani karamola lanla ana juma misri alimamba be sinia abe sini karabo kofe abe sawara karamola baranina albana ka woro tanduma woro tansi de lolu ko ne din ne ko ka ne makara ya kuma ya fola kama soro men fe do le bla la do noro ko ka ne din ni makara ya kuma ya fola ka woro tan men ta ka di mo obama woro tankele ko di jankanama anendrasi wa mo woro tankele ko di jan sumana ma andrasi wa mo o babo e journaliste mia drasi wa mo ko wina ilo men kala gbansan ko kana brité la ki son kana statede ante sa istra sorna ka damna men do ma hakala sibima aye borbola amba e krisuro ayina amba e kritlana mo bay ko istrate ko kan nin kay kono dera ila wuro songo wo drasi wa mo wo ya na muso milie bati bo kala do milie anko kayda ke kramo la ko brité ya ko subo ako tilro brité muso me ya ko demse me ya ko wo kasiya kasa dama même fana luma na fana ye karamo fe suni tele na bra tubi ka do silama yaro mani kate kama so akokaya ko so wina o bela de groupe no siama luma ambe afa ko ko nante se wala ko ka to ma na bara du ko so no te suni tele an na diaro be abraye woloma woro tan woleni o babo e batila bola wula wa mo ko ka wuldi wulma ni sira ro ni dai anyima bansa ne foni nyina mo ba bureau ni chef de quartier bureau blu ko ka anyira ka ana fama mi nani ka bo DP la ani préfecture la ni inspection ko ka anyima bansa ko ko ira kala kaba ali kasra ni kana la kam école men lo ni kara mo blu école bon saba an le ka saba mayininga ko la ali bisa ay ma ko ha saba brela ko sa dini se karangela ka dam na préparande ma ha 6e monde an ga lo ay inspecteur la représentant ni mo do ka bunda ko la fila e fere do ja kuru ko la fana mo kalifa la fama ayande me ka kuru ko la fana fila ana kala la dinali ka ira ka jabana mansalla ka ira ka la kunna silla ko be la dele ja to karabas lo mo men ka ko bon lo wa fe ka jabana mansalla de me wa fe ka jabana ko den le de me ni mo men mesi bulo silo kro ite jabana la sabati fe ka ira ka na kunti la repese kunti sisia ko be bulo si karabo ko asuri tele ayalo ko ni men be mi ya tele a fe la gina wo nyefe a fe le demse de kra faritani le kana yambi faritani mo ko wute wori sala te bilo sala yana dala kate a lo ko ka simon label ka ko mo baliko faritani ne ka sila te sila privé sala mba école privée mentre na moy kran radman na ke ayina ay wakara mo mayni kay ju asinga ma ya daima ay won nem na la moy la ko ne doy ba waki ma fla na ro ay waki men wa bilul mlayi ka faritani de ni kran faritani mi yaro wute wori sala bilol wuto sala ha o faritani mo ngo woye fama de bi fe ha wuli kran na ya a pri no man katim kan privé bela de ni ka ngoko di flo ya na la temite anna inspection régionalement ka ke public
mobali ko ka nyira kalifa malla école karamo bere saba yani kasi bon saba to lote école bere saba karamoro ani ban bise ko yi amma ko sa an se ka école men ke jama tadi nyankan kabila jama la bulma yani sanote donc mobali na kuma sala na ka nyira kala wuri ni ngi oblam la mena wuri ja fama dinne ni masuk mala mobali na kuma dilali ma ko kankaranya ni siraro ni dan hakatula ka so amadi ntole Ibrahim Maketa chef de quartier du juin Ibrahim Maketa yo wonna fulo ko me bela tene kuna nuti islam kanya so mena plasa ide ka jambo wona sina ko kala kinya da ta nuti islam ka abrada ta kayra do ko dima ay de ka to nyemo ko yara kala na ye monsieur Krumati daf de l'université de Mam Allahu Akbar Allahu Akbar nuti islam baji watisi adiji ana ko sistema ye atra bela tene do abraya makpankara la kata mala mokera lan tabraka boy afesla di islamique ma ela sasan ba abakere bedo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ambra yini masaba fe masahinante masamen diara kana de uranina sewani kan na ye karambon ko sewadi kabanka karambon lo ala yere la bon kono kur kono na ye misiridi ambra yini masaba o fe karamboni lo ne miriyan mamena ka u baraka do karamboni do ala mukara momen no karteni sila men folo ka misiri ni bara damna an fa do anannal do nal brase ala la nema do ala mala hinaralla ala mala ya faralma quartier ni mo ba fem brase ala la nema do ala mala ya fara bema anna soni aslama frebe ala ya fa bema ala mukara anna jamana aslama frebe ala ya fa bema ala mukara anna dunya aslama frebe ala ya fa bema ala mukara an kendel fana kala banko madi am bela de nema ala mukara kala kan be sutura bari ala mukara kan be la kanda ala mukara ala rabbi salli ala muhammad wala tamni ko fe kuma chamante lig bolo bi kala se nabalma anye men fola bi islama lunye wala ambe afo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin anka kala tandole kala tando kase kala tando anye kumala bi anna mobile toro na ye inspecteur régional des affaires religieuses ana imamba elaj karmo bangal kaba arama fadda kenera anye kumala wole toro kamasro anye région men kono o dina ko be karpane wole la karambom go misiri wo slamalu yere menu e kate kono ani aliment islamadi ni dina mon liadi abela denen ye moban ni kankondo wora amra alatra kamo bani fadda kene ala mukara anya kene menka na ye karambon kodi karambon ye ko bale di islamia dina kono karambon ye ko bale refna di arabadi ala dina arabadi ala dando ni kama frère yeni ye koko ke dunya kono folo e kan ka karani nyin nan fe karan ke to di fo karambon ne ke an ko de fo wolon karambon men lo da bordeaux wolon o kɛra le 5 karo ni tele lolu karo tele tan nan ne bidi ama semaine fula bo folo mo kelen ni barima kelen ne fana ka karambon fana lo kadi jamana kono denma karambon lo kadi jamana kono denma ka foko public ko kadi gouvernement ma o mansia ambraya moli karambon lo la me bela dene ya lo la ka itana fa de nyinaro me nyalo kadi itama ita ya la bara ka mol din karala fisabilillah gouvernement yalstra o mansia o ye ko baledi
oro moye inyamala nyoma nyuma kero kama soro anye nyame kono wati kurune anye wati kurune kala ikera nya susu kan irwa dunya kaira fana anema ba be wurunya ya kan soit ile wa kanema to be ne wa ki le to sika sitoro me ida ja iketo alkiya me soro na odi nema bambali wo ido soro bara men o yo barake oro badima o le baraka ni krambo men lo neni kumala ka fo sen krambo ni e salaka du jaria le di e ba me ko salaka du jaria ko go di abara salate lola madama ta nyo lo ne mutu mo kelen kelen feni do en kono nada fo ko a nada fo bismillahir rahmanir rahim krambo lola ni ata sarayo bela denelo ata barayado ala mo baray mari dama uranya nyamala nyoma krambo loro anya wole fana wati bela denelo misiri lo o kunyma bayi manya krambo lo gouvernement te se krambo ni belo la ni ka ma fele krambo men lo neni do men kera wolo do le fana ni do fana yorobre na ka tre ko ONG gwel le na lo na a fo se ko Union Européenne na lo la ou bien bad le na lo la ou bien Union Africaine na lo la uri ke ko bari ko institution internationale bala krambo lo ko kadi quartier ma wala kadi jabrama me ko am bari male na lo la me na lo la ko falo an ka na lo an ka bodi alo smaro ateke mo yana ko bari no te ni ko baledi ni ko baledi me iba ko ba ke ba ye ni jora o ma shema no ri jo ko ba ma kala ma an hakilla kara ala man kunda meni bola ko kan kanan de men wodi oluna to an de menale me an yere de fra kan kan yere de men an yere de kan kan yere de men wati be an bolo kana to mol nye kalanso ba fra fina malone wole la kwantele mol nye kanso modo mbaba na kala tralladi te si sauti yere lo ele tralle la konso mo me so la ba me fu yi so no wole ma oro anye barake ana dina ref na kan lo bara wole la o bara wole mo na bola modo wole bara to no yeni bademani ka alake ademembadi ala bara do ala bokera ala bara nyuma bara seya ay menu e fola nambra lu fo moli ko silama oro mote ko kala mo nye te ko kala mo la nyakuma kelen pele fasarla badema kamen photo kan set maro mo sewa mamen ni ka men afora ma kwa bla ke ambassadeur des Nations Unies pour la paix ne wolete o kere mun ko son kwa ye tama mena aye fitala sale la aye kele la sale la aye adabadin bulle la nyonka a kala dina le fina toro kama so anya dina men islam dina ye kisi dina le di ana dina le to ko al islam te ko do weli ko kisi ali mo ba fu ko salamu alaikum ko le ko ibra kisi oro ile bra ke o mo badi dunya bela de nembulo andi men fo badema la kuma o kono aidaja a sabari aya sabari ay do kala nyuma ke kan ay kodum kolla ko men tono tala ni ko molien ko ibol nye bakal dibo ibuko tanke ye mol nye fe mol dible ko fe oro amra ala tra badema ni kala kana ala mukara ka ala kana ala mukara ka ala kana ala mukara badema ni aye bara nyuma men kan ka ke ka bara nyunu blala mizan na ala mukara ka bla kalisali muran kono ala mukara ala wulla ka kun finyale kele jamana kono momen ba krambol do jamana kono ibrahim mansake demain ibra gouverneur demain ibra préfet demain ibra luti ken la be demain ba ni kran salati le bolo ku ide ni kran da ide ba gwen classique kono ko kele ko fla ko se da ko ke ko garage la ide de ga ka me ko fa ko ndo garage la a hadwa garage la ke clé signala ni mo la turu so signala ni bougie signala di ado mané o bo garage la te métier long adike banidi kama soro dinen do manen akanka krane ke meni ka krambo soro idi den krano mete fesra la asema do den di kran ni den wodon krana moy bal du sudisma wodo ni ka o krambo lo kadi jamama ko den batil den ye kran ba bibi no den batilu doni ye den nan lekun den doni fankelen 80% doni ye den nan lekun fonan ko fo tu jalodi karambon fa ya karambo men lo neni anya nyin na dembati befe mo lu ya da den do karanta la me babo den to se be dia karanta la olong fo samba ba hene ala ma den karamolo ama den karamolo den karana klasi mena mulo no de maga heno di ko ndete ga la iden ga to di le mi den karana yalo o do karambo mbra lo kadi katema bra lo kadi dembati lu ma bela ja ki se ko ke
bonlo la brala na fulu bokalo no tala kin ke samru salon di seng ha siamando adina fulu siaman soro de ba me kalo kanga mongo nyamma bi banto do dale bol brama mna me kalo ko kran yi ka kono kran men ke to kono do bela de na bara lewdi kran mo men fana to barake la kran mo fana da jakka barake kar sali bulma ba ni kama fere ambrayan anna barala ya fara le rasulullah hadisi de sallallahu alaihi wasallam ko rasul ko ka barala sarada ma yana wasiji yeja abe wo fara rasul ka kuma wo fotu nyale hadisi sahane ne few barala ko ka sarada ma yana wasiji yeja ay barala sara yana wasiji yeja alu barala sara yana wasiji yeja tunyalo di me kuma o kuma fulale na nyinna ni barala manya sara ko barado akanka wasile ni ma wasido iman kan kasara ni ma wasi bara meno iman kan go sarata bo moli sarata la bi ka sarata bara do ka wori do mo ayata sila bara dia wo kara mo si ambale ana jabara kono ay den kran sarata la me atesela classique kono sankoro yala ile kan ka wodo do mo iman kan ko do mo bari ba odo amba ke barakala anye barake ka jamana la wanye fe an kana barake de kan yire makaran amra alatra badimani ka alaka de mabadi ala mokara ka nyosi ya da gine kono ala mokara ka nyosi ya bate ala mokara ka nyosi ya beka nyamala kono ala mokara e bayila mo me ko nyala mo ma mo ya ma ni o kele yira mo basandi na fara ko tese ko nyala lire ma ando men rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko khairukum anfa'ukum linnas kolbera mo bere alla mo men ye munan fan kera mena munan fan ka bo mol ka ko kafsal bedi mbaka anke na famadi mol ma ala mukara nan sira ye andi do wuke ka banka borka bla ana education mol nye menu ye karanko kuna ana soni kono ya kadam na inspecteur ma kana se DPE ma kana se ana kran motol ma kana se DSL ma ha école kala men classique kono anya borka bla la be nyana de nenye ka alakal be bray badi ala bokara anna fama menu ya kadam na gouverneur ma maire ni préfet ala man la canada anna man sakere nay professeur Alpha Condé di koni be kala alele hargero amara ala ta kasi kana ala mukara ka de jamana ndo be ma ala mukara nurdin ka wurgi ka sabati ala mukara nurdin ka wurgi ka sabati ala mukara association fe na e so kono ya abeye ligue islamique communale la marale kono na association ka barani ke an kunere kolewdi amra ala tra association kal bolo di nyom ma ka benkele ma ala mukara kal don keleni ka bokele ala mukara ala fanka di be ma ala rabbi salli ala muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Amra Tilin Kairaro, Rakara Badidama. Monsieur le représentant du préfet de Kankan, Monsieur le représentant du directeur préfectoral de l'éducation de Kankan, Monsieur le président de la Ligue communale, chers invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, en ce jour solennel, de vous transmettre les salutations les plus sincères des autorités éducatives de Kankan. Je voudrais, avec la permission des invités, que je m'exprime en malinké, parce que la majeure partie ici ne comprennent pas français. Donc, Mbadimalou Aldi Haketo, ande nani kana autorité éducative représentée, kamasro heremenkeni kankanye, ay kamasra, kunan nada, kuma flappé, ankana kuma la siya, kwanye na kana kramo solo fo. Kafo kaban ka kulunje muna bara menkeni asunya folotendi asunya flanante asabanan fenate adon momo komi na kerfadila momo keto kula sabatila itote otila kuko. Donc autorité éducative tisrana kwanyina kanafo
bara men kena kela lulinye semaine tamni entre oro do fenandala kadia classe bon saba o kera Bordeaux jani o yeke sando kera ya 2015 2016 anna école den Muruntida al Muruntida koni fitini ay ka école flabe jani alfaya ani samori olona école de me karana kono o école de mo tradi wa ha mo walulun ko école flala deni de men ka o école flau bello kalo katami koromana o keni autorité éducative ligne école jeni ko bolo mafana o ke makarobo ala kake until kanelo kila la kindia en wani tere la ko di anda fama ku séminaire maintenant la dina belle trei en sini tura ay ki mo ke be kanjamana raw kuma barana alka fodi afo ko nele kankan représentant di formation do alko ko alte do brala fo ka ila école fananjani kuma barana ko sebe men ko sei ala ni karamo sur la demain école lora a flabe katami koromana ala ekele di asanma occasion grefana ne mo kelen kan ko sei ka wakindia kasoro école bralo men ka kuma o fo nka fal ni nan ko dendul bra anna école jeni mais den kelen bra anna école lo ala na karamo sur sabo ko ki fo la donc bi anye école bon brele fanandala ka do bi brikiteri la donc obe karana sabati le di donc karambra sabati telero id blani bara mena confiance la ni do ki bla bara mena ibi la bara ok donc abraham ma demande na barakela ala lo afana de mena la barakela donc comment ta la janya fait ka doawu do anda parce que bi alele do ke la benye mais ko do yi agole mambali mo me dunya be sola ile mo men fanan keto sola e alon ko fanan hata ni solila hali ni dunya be kerabulo am fanan di do kinye ala be ila dekura ala basabatida ani même fola brikiteri molnye ay do ja école abra lo kadalma Sarankana men donanda ko ka falmina ay do ja école kana kono kuluya parce que école lola molenye atelo la bianye atelo la wado aloto dindinye ay do ja dindu école la kuma la do ka fala kuma do sisen ko demba ibrana dembla ekrandia ay danden na dindi to ay din to sebedi nay boda e olong dolu re dendu wa han 4e mane 5e mane ma kala molong wo problème balé di anya do don din na sabatila mo kele ni ka école bon kele lo kuma la do fanan ka fo ko ni ka école bon kele lo ibra ka socialement datu parce que din école lo la le ko ka din jogodo donc din de na jogodo nda an iliye o la bedekel la an ilite o la jumankela donc ay din bla ele na karandia pour que bon men loni anya sa tono bola donc éducation mol ko autorité bela denen ko aldi janto école lo bi ni o foko la ka kena kuma la bandi école privée men la kankan kono bi kankan kelempesa so kono école privée bi uron la école privée kono ndo wole kankan kono bi ne le chargé ni kankan école privée mu mekuna école privée biuron la ni konondo donc obe anyina obe alola aya lola ka éducation madame aya lola ka den jodo mais haju bere alla donc antan malo kama mo me lola ko dama donc an sewani ka o foli daima ka o foli de association ma ni serai ndi dan kuma doyi haketo la nakan sallam ni blara mena odi jafama kanto dini ay sallam wa mo baddi hakato
comme Alaka Njamarmana, Riafa Aniso Oma, puisque Alaka Girana, Suratul Al-Azab Kono, kwa le salatu kela Allah kela sallallahu alaihi wasallam, alama le kalu salatu kela nye, ko wado ko damfe me kakaka salatu ke Allah kela sallallahu alaihi wasallam. Awa kata jusila ulema, nema fene be al-Fatiha le ko, ma saba ankramoli yafa ana uluma. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Misirini conseil mosquée toro anna mo balu toro an siwani ne imam ni siwani imam men fe quartier ni kona be toro an siwani parce que ala ira ka gira kana ko karane kapsa ko beri ako gira kana suratul ikra kono ko anya loni ni anya karani ni anya ko kela ala ka arabade na loni folomun sana anya ko lo anya ke docteur di anya ke ingénieur di anya ke médecin ni ye karani ke donc momen o kara o sababu di ma e o sara ala le bolo arabade ko fo arabade mo fo o sara se benen ko da ala bolo e anna mo ba na imam karamo sulewdi o men do kine sababu di ka karani soro yoro men ko da amma e o sara ala le bolo e Allah kila sallallahu alaihi wasallam aka girana fene ko anya lo nyini ha shin donc o lo nyini o sababu ke to ko meni mo men no dilima o mi toto mo ka do wu to nya do wu ke na ala bolo mo madu wu ke nya ala gi da bra do wu ke lo nya donc comme mo balu bra gode nya donc mare anna bari kabla mo banye lahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrari rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salatu wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala ka jirana ko do men kanyi do ubedi do men na alqur'ana kono amro karan amro di bema amra do ko mira bema alamo kara kamra anamo bama alamo kara kamra birkiteri alamo kara bizillahi sallam. Solomaniyo waiguno be alabolo na fige segele Solomani dagante sa Solomaniyo idagante sa Solomaniyo inagante korobo laji azumana de idagante sa aja Mariama de idagante sa na figi segani Solomani dagante korobo jaili torole Solomani dagante chiye munafiki bi galona solo idagante sa bonini tigi bi galona le idagante chiye koroti tigi bi galona solo idagante chiye Solomani yo waiguno be alabolo na fige segale Solomani dagante sa Solomani yo nebima o kanagaluko koma kolore noe
bedala Mama Maria maesega minge osega didala Maria maengani minge onyani bedala Musodo de sega oni bima ini chaude keninye Kode ubinyona ne kode ubinyona Koba ubinyona monariko koba ubinyona Ibaga dabali nyena ekolo biwere Nipa esebe wale minge Usege bedala Solomani One dimale Solomani Waiguno be alawolo Mafege segale Solomani dagadasa Boli ni tigelu wilila Kube solo de kwaniya Boli ni tigelu de wilila Kube solo de duya Korote tigelu wilila Kube solo de kwaniya Oliniti lu desera, enyongol lu desera, erinyoju lu desera, paranyoju lu desera. Mama Maria munga sebele, foitila, Solomana, ini chau tekele. Alaye tanike, iya bichaunye, alaye tanike, iya bichaudenye. Nitugura Muhammadu ko, nitugura Femba ko, ngani bora kira ko, ibora Femba ko le, magangalu de, madine kalu de, sibani Muhammadu yo, ini chaude kini, Solomani yo, waiguno be alabolo, mafege segani, Solomani daga. Laki kumpiang berada ka beraka do kemana kono alam kala berada jinin do ta kono ka dingu fumi no alam kala ka kene mana mula bande di alam kala ka masal bodo alam kala ka mesul bodo alam kala ka dina de din bodo alam kala ka araba di ala wanye fe ko din bodo alam kala sallallahu Merci. Non, allez, on se quitte. C'est la direction. Ça, c'est la direction. La direction est son magasin. Non. Formidable. Zaman में ngajena aliko alai dia zaman kan kita memna pama dalam muka ana nyemo men yana kan kuna alai dia kan sing beraka ambu kan fakad wala muka ale men brilo wi jemena alai dia ni kan kede na ala muka ale berake herek le di anye alai dia masaba dia ka hera udara kale fana yala muka ana jemana na so ka sebat yala muka ka sebat tende ni ngadia nya ala muka lonna luku ko musokoro me be kono grora yo jagaro la kala dogulo me be kono grora o ba jagaro mu kala ada yile la ku ramado na sabali tigi de bangena salama de bangena tinya tigi de bangena kanga galu de ini chaude kelenye Solomani waiguno be alabolo Solomani daga
Cebaubiye sanuna ibi chawunye horiyala chawubiye warila ibi chawunye kewalela kewale binga Solomanina yo masa Solomani waiguno be alabolo nambe esele Solomani daga desara salatu men dike abe barake anna moba Elhaji Pankali Kaba kan jamana dina kalifani mena ala bolo wala cila den ye keneka Ustaz Alassane Kaba wolo bake yeromi sranunte Nuruddin Islam bolo komi alu yere do bara nyini do ko kadda nyakeli salatu di moluma barkabla foli folo jansumana toro barkabla foli jankana mo baru toro wolle iri judi nilu iri la donde di wala kono dia wala koso jama ba ko men soro bi herero sababu wala taala ala bolo jankana kabla sega ko jasumana la sega ko wodum be kene jon telero wala ye lajine kalu moy fendi mento professeur Alpha Condé ala kuna dia anala kuna yere jama yetu wuke ala fardo kende yalla anala si sorona ayse jamana ni kolo alilna da man sayala 2010 Nuruddin ko asedo ka korota molu yalo 2010 na tun kadre ko la jina herelle goma jamana tini jamana mansake ye Nuruddin jawli tumbelo sa antun tanya solo me anyan cheke suro tele roslama tege anye mansake me ye jamana kuna mento president Alpha Condé jamana le tumaye jamana la sabati le tumaye ambala alamadia ayelo yiromendo bi la jine gono ka fankasi ka sa asero ala bolo ala mawle kala ni nyon ke yiri ka miliya sani ye jamana demem na ni sete awliye asababu nyuma ka bla fenema ka ni nyon yiri ka ke jamana kono ala mo cera fin ka che bolo ka kana briktir mo bol la sawabi jeni muso leki la duwa men kale ka jebi amberna ala mo cera leki mo bol ka ladile kamen di ko to an sono mela ala mo cera karamo menu yeya almami menu yeya dina mo menu yeya al fadi kolo amara do nyini ka je uli fadi kolo basalinya nyawnya jangaro temali ala fadi kolo be sengundo ele ko ki mankende bi inya men jangaro to la karoba saydi boy ta jangaro kalama do bela be makuni tarma ka ala biyan bela de na basima ala mo cera anna karanku nasilu kalu barika hami man bake kankan karanku nasilu la bomba kono ala ma no era bale ya men bake kankan ala ma no era anna prefer ba afadi kolo ka kende ya ka sahada ma ala bolo ala mo cera na gouverneur ba ka ala dunye ka kanda ka sebaka jamana kolo ala mo cera anu menu ye ya jini yela la ambe hami ala ma no yara Nuruddin biro menu ye jini yela la ala ma alu demenda
biro me ye quartier kono ala malo temena namuso me ya anna biro nyamo ya la directeur kono bi afadi mandala ka basi kende ala mo tera amoyde no kallanya ambolo ala mo kera نجمة بركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على الإسلام نجمة المفرد Solomaniyo, waiguno be alabolo, nafige segele. Solomani dakante sa, Solomaniyo idakante sa, Solomaniyo inakante korobo, laji azumana de idakante sa, aja Mariama de idakante sa. Nafigi segani Solomani dakante korabo, jaili torole Solomani dakante chie, munafigi bigalona solo idakante sa, bolini tigi bigalona le idakante chie, koroti tigi bigalona solo idakante chie. Solomani yo, waiguno be alabolo. Solomani dakante sa, Solomani yo nebi mao, kagaluko koma solore nyoe, lakini galuko umi nyoe, kagaluko umi nyoe. Solomani yo inicha udakere, Solomani yo waiguno be alabolo, nafige segele. Solomani dakante sa, aja Mariama esege osege bedala, mama Mariama esege minge osege bidala, Mariama engani minge onyani bedala. Kosabe Nurdin TV dogweba chamana msoma famajini barka blafuli amruta kudi aluma abira na famel toro local bunkuni abira da haya brikteri kuna molo kuni nye kai dise nala ide disu anitele kana alanyine ka kono kana duaro dido be alubulu nyamen kan ka lodin sahana na okunu mrake ni kunu ka rogba ka bon damna wati ma ha binyolo akunu mrake ko ba rereldi ni ka kate brikteri tata men ko nan tala bi ka sise na okunu nyonkun tuma ke flo bon abira eazo sexuellement silibe satisfait men wole man ka kano ko jombo mo ba kunu mra jombo ti ya binyolo kadia ka frafinde chamana msomana katrata dunyo mo bela doni ko woli ji men ko no ba ke dunyo kunjulu fulama men ko ila wole ila sexuellement silibe abira na ka woji abelebele o jombo belebele o ko no ta wati na kadi ila sexuellement silibe ma wodo ma fote gbansana mo ba ko ndo do bara kranke mena dunyo ka bel ko na ila sexuellement silibe aisla mala sabati mena aisla mala wuriki men ko na ale fari banku katrata soro na fuloma ko bela den ta ko do munda kro wole isla mala sabati ne ala wuriki di obraka so budi binyolo abira na ka mo ba ko no ko nyumalo ka jommo ta kadi aluma kaida duya kabella kaida farafin ke manam suma bela denna e ba ke kabe susu kona la sexuellement silibe ko ni woli jimen ko ne kra ke duaro kunjulu fo ma ala wole mo ba ko ndi ni ka la sexuellement silibe bara delta 2005 2016 e ko den la fonyon ko wurtuni e ko den walu jate kunbo metra kra na kra dia kra ko na alfa ya anisa muri u fonyon ko winra kra la kra dia jeni mo ba men ko na ri lo banku kunka gouvernement ke manam suma bela den ko nyakro seti kuma bal nyakro ministre ka balede wole na ka la sexuellement silibe ako kati se krandel tula sunun kunno ku fa ya sina ko kun diaka kana ka bo renouveler ko bela den ta ko la munka ko la mi brase mo bablo na ibulla pompe lu kundi salaman labtani lu a krandia mi ka kalo din gra bela den kunno ni ka kate bordo tata understand ka klasi bon woro ko ta ko di wima ka yina ka de kra akono lila rasulullah ka di gouvernement kunma mo bado e barala de krumen kunna barakunno aye jini kala kunna de krumen jini kala do na UNESCO di wi ko ndo don ta dogrela sabati an wuriki grana sabati ka trata anana mu wanye fe kuni wido do no konna wora ke sabudi binyolo ana mo bana ila sexuellement sibedi afrabra na ka barakele uta ka sisena akrande aka kalo mengo ma krande ro benye ukolo kikna do jahanama memba krande ro benye ukolo ke dunya ro be ila arke ma kuno ko yebe blo mo ba ayo wole baraka bi ta kuno mra no ya membe ntu ko rotile ta ananima sawa fla ani mon na kate brikteri kono ila krambomba na franco arabo institut nudin islam wokuno mla da ha binyolo ka kleta ka de chef de quartier ma ka de kra kuno silu kuno ma ayena ka dini kra kono
su ani tele ntera wole bara breka kamera tera wuranna ila sa boka siliki manji ture yamsa ben suma wotra adafe radio ta fanfe ka baraka kenya brema mamero ko ne ka fra sida kro ka dan teli ta ka dia aluma réseaux sociaux ka Facebook ko ka ta Nudin TV ma kala ka radio amara sanfina sangare sor ture mfali kamera wiesi na bolla watinu kunina na sorama anina ka alublaye ka ira ka no go ba ke manam suma beladen na ka ta ana membalu biya kabel kunna anna ka nyobe da kungredo lona na tollo wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nordin TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. مولاي صل وسلم